Ano na, challenge na. Ano, akyatin mo na. Sige na. Ano, one by, halika na. Bilis. I-ano natin, i-conquer niyo yung fear mo. Fear mo. Sige na, go. Ayan na, nakadokumento yan, ha. O, sige. Ay, sus, kaya naman, oh. Tingnan mo. O, sige. Go, go, go. Ay, meron pa yan. Sus. Mag-ingat ya. O, bilis. Sige. Sige na. Oh, sige. Concentrate. Oh, di gumanong ka tapos sige na. Ano, halika na, videoin mo na kami. Videoin mo na kami ni Gab. Umakit sa puno. Pang-upload. O yan, naka-video na yan. Ulitin ko lang na. Takot.